ये जंगल काउटीए घर करिकी रही थाए एवं काऊ बहुत अलसुआ होइथाए एवं काऊ कौनसी जगह को काम करिया पाई जाऊ न थाए। काऊ गोटिए गछ डालरे बसी थाए। सही समय टुनी चढ़ई आसी काऊ को पचारू थाए, अरे टुनी चढ़ई तुमे कुआड़े आसिलो? टुनी चढ़ई कहिला, मु आसीची तम पाखकू। तापरे काऊ कहिला, अरे सुंदरी चढ़ई गोटिए अछि, मते बाहा हवा पाई ताकू कहबती। टुनी चढ़ई कहिला, मु तो जाने नाही, मु केमिति कहिबी, आपणकर सी कौन पसंद? काऊ कहिला, हाँ मोर सी पसंद, तुमे जदि ता मो पाई ताकू बाहागर ठीक करदब ताने भल हंता। तापरे एमिति कही टुनी चढ़ई उड़ीगला। तापरे आसी कुआ पाखरे पहुँचला। अरे सुंदरी, कुआ कहूची तते बाहा हब? टुनी चढ़ई कहिला। तापरे सुंदरीर बापा कहिला, अरे कुआ तो भारी अलसुआ अछि, सीए सुना चढ़ईकी बाहा होईकी कौन करिबो जे, कौन ताकू पोषी पारिबो? तापरे सुना चढ़ई कहिला, अरे नहीं बापा, तुमे कहीं टेंशन नौछ, मोर कुआ भारी पसंद, तुमे जदि हाँ मारंत मु ताहले ताकू बाहा होई जाती। तापरे सुना चढ़ई बापा कहिला, हौ तमर जदि राजी अछि ताले मोर कहिबार किछि नाही, किंतु कुआ नहीं तते भलरे रखिब तो? तापरे सुना चढ़ई कहि, हाँ सीए मते भलरे रखिबे। तापरे टुनी चढ़ई कहिला, ताने सबू ठीक अछि, मु जाइकी कुआ को कहिबी तो? तापरे कुआर कहिला, हाँ तमे जाइकी कुआ को कुह। तापरे टुनी चढ़ई आसी कुआ पाखरे पहुँचिला एवं कहिला, सुंदरी चढ़ई राजी अछि। तापरे कुआ आउ सुंदरी चढ़ईर बाहागर हैला। बाहागर सरिला परे किछि दिन परे कुआ आउ सुंदरी चढ़ई को बहुत अभाव पड़िला। जो जेतेबेले अभाव पड़िला, कुआ कहिला, मु कौन करिबी, एमिति अभाव तो तू देखुचु, मु जे कौन करिपारिबी? तापरे सुंदरी चढ़ई कहिला, तुमे गोटे काम कर, तुमे कोउठिकी जाओ काम करिया पाई। तापरे सुंदरी चढ़ई आउ तार बापा आसी गोटिए कथा कहिला, अरे बापा, कुआ तो कुआड़ को काम करिया को जाऊ नाहंती, से तो भारी अलसुआ, मु कौन करिबी तमे कुह। तार बापा कहिला, तुमे गोटे काम कर, कोउठी हल करिया को जाओ। तापरे सुंदरी चढ़ई आउ कुआ हल करिया को लागिले। तापरे हल करि सारी आसी किछि पैसा आनी कुआ आउ सुंदरी चढ़ई रखिले। रखी सारिला परे कुआ आउ सुंदरी चढ़ई बहुत खुशी चलिबा को लागिले। तापरे खुशी चलु चलु कुआ कहिला, आमे आउ हल करिबानी। तापरे कुआ जो फसल करिथिला ना, सेतिरे बहुत फल हैला। फल होई ताकू बिक्री करी कुआ एवं सुंदरी चढ़ई गोटिए घर एवं गोटिए गाड़ी किଣିले। किणी सारिला परे तांकर कुआ और सुंदरी चढ़ई बहुत खुशी रहिले। कुआ एवं कहूଥାଏ, देखिलु सुंदरी चढ़ई, तोर कामर केते पैसा आसिला, आमे एमितिका काम जदि करिबा आमर संसार बहुत भल भावरे कटिबो। तापरे एमिति कही कुआ बहुत खुशी हैला। खुशी होई सारला परे सुंदरी चढ़ई कौन कला ना, गोटिए जागारे बुड़ीबाकू गला एवं गोटिए गछ डालरे बसिकी सुंदरी चढ़ई चिंता कला, आमे कौन करिबा? तापरे गोटिए गछरे बसी सुंदरी चढ़ई कहिला, अरे कुआ तो एमिति अलसुआ, मु ताकू नहीं सबू कौन करिबी? तापरे सुंदरी चढ़ई चिंता कला, ना ता अलसुआ केमिति मते भांगिबाकू हबो एवं अलसुआ भांगिले मोर जाई पैसा पत्र रे आउ अभाव रहिबनी। तापरे सुंदरी चढ़ई चिंता करुଥାଏ।
ଚିନ୍ତା କରିକି ତାପରେ ଦେଖିଲା ତାର ଯେଉଁ ଫସଲ କରିଥାଏ ଆମ୍ବ ଫସଲ, ତାର ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ବସି କଥା ହେଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ଆମ ଫଳ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ତାପରେ କୁଆ କହିଲା ହଁ ଏ ବର୍ଷ ଫଳ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ବିକ୍ରି କରିବାର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଗଲା ଦେଖିବାକୁ ଗଛ କେମିତିକା ଫଳ ହେଇଛି। ତାପରେ କୁଆ ଆସି ଗାଡ଼ି କତିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। କୁଆ ଭାବିଲା ସୁନ୍ଦରୀ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲା ପ୍ରାୟ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ଯେଉଁ ଲାଲ ଲାଲ ଆମ୍ବ ହୋଇଛି। ତାପରେ କୁଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ କୁଆ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ଆଇଲା ଏବଂ କୁଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ କହିଲେ ଆରେ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ? ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ କହିଲା ଆପଣ ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତାପରେ କୁଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲେ ଏବଂ ବସିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ପରେ କୁଆ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିକି କୁଆ ପଚାରିଲା ଆରେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମ ବଗିଚାରେ ଭଲ ଫଳ ହୋଇଛି, ଭଲ ବେପାର ହେବ। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ କହିଲା ହଁ ଭଲ ବେପାର ହେବ ଏ ବର୍ଷ ଆମର, ତୁମେ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା ଟେନସନ୍ ନେଉଛ? ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ କହିଲା ଆରେ ନା ନା, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ତ ଯେଉଁ ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ଏଥର ପଇସା କେଉଁଠି କ'ଣ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ କହିଲା ତୁମେ ତୁମର ବୁଝ, ତୁମର ଏଇ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ହେଉଛେ। କୁଆ କହିଲା ଆରେ ନା, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରିବି? ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା ତୁମେ ଯାଅ ଯେଉଁଠି ହେଲେ କାମ କରି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଆଣିବ। ତାପରେ କୁଆ କହିଲା ମୁଁ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ତାର ବଗିଚାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏବଂ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପଚାରିଲା ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ନା ଏମିତି କୁଆ କିଛି କାମ ଦାମ କରୁନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ କତିର କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ କର। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା ହଉ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ କୁଆକୁ କହି ତୋର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତାପରେ ସୁନେଲି ଚଢ଼େଇ କହିଲା ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ? ତୁମେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ତୁମେ ତ କହିଲ ମୁଁ କୁଆକୁ ବାହା ହେବି, ତୁମ କଥାରେ ଆମେ ତ ରାଜି ହେଲୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତୁମେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ? ତୁମେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା ହଉ ଛାଡ଼ ଏସବୁ, ମୁଁ ଯାଇ କୁଆକୁ କହିବି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଭଲରେ ଖାଇବ ଏବଂ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବ, ସବୁ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଯାଇ କୁଆକୁ କହିବି। ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଏବେ ତୁମେ କୁଆ ଘରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଧୀରିକିନା ରୁହ।